Aduh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa malam hari ini waliwalidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alaihi wasallam liqadai hawaijina wa hawaijikum wa hawaiji sahibil baiti maulana kamal wuduhal arifin wuduhal ulama'il amilin wassalihin wa ala ma nawaw bisanahun as-salihun ajarakumullah. Al-Fatiha. Dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya tabi'in wal ulama'il amilin wal muqaddimin wa jami'il malaikatil arsy wal malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Maulana Syekhul Qutbir Rabbani wal Ghasis Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Syekh Abdul Hasan Al-Yasyadili radhiyallahu anhu ila hadrati jami' awliya ittisa wa jami' awliya illa fi hadhihi wilayah batan ma hawlah jami' masyayikhina wa masyayikhina al-ahya'i minhum wal-amwat. Rasulullah hadrati Magiji Ali Judi, Magiji Abdul Hamid, Magiji Nur Ihsan, Magiji Abdul Karim, Magiji Marzuki Dahlan, Magiji Mahrus Ali, Magiji Johari, Magiji Soleh, Magiji Muhammad Masum Johari, Magiji Ahmad Idris Marzuki, Magiji Imam Yahya Mahrus, Magiji Abdul Aziz Mansur, Magiji Maimun Zubair, Magiji Ahmad Habibullah Zaini,
Bagi Muhammad Mahdu Bastul Birri, bagi Muhammad Ma'ruf Zainuddin, bagi Nawawi, bagi Abdul Karim, wa jami'i masyayikh mahadil buyu ila hadratin bagi Muhammad Arwani Amin wa وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خصوصا خاصة ila hadrati almarhumah wa maufullaha Ibu Hajar Rahmiyati binti Muhammad Rais, ila hadrati almarhumah Ibu Endang Mulyati binti Karyo Sumarto, ila hadrati almarhumah Maulina binti Haji Ikhwan Nahwani, ila hadrati almarhumah Haji Surati bin Haji Ikhwan Nahwani, almarhum Muhammad Rais bin Syafi'i Mubarak. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa saddara ayubahum wa rafa'a darajatihim wa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة مري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Lanjut waqiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الفاتحة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باب حي مقصود سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا لا إله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علي نهي وعلي نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Simpan aja lagi. Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, sebelum doa mohon bantuan bacaan Fatihah. Kita khususkan pertama untuk Ananda Razaki Maulana Kamal yang hari ini 26 November adalah hari miladnya, milad yang ke-8. Mudah-mudahan dengan berkah majelis zikir, majelis ilmu, majelis doa malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Ananda Razaki hamba yang ahli taat pada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hamba yang senantiasa disehatkan jasmani rohaninya, hamba yang soleh menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat, hamba yang selalu mendapatkan ridho dari Allah, kemuliaan bahagia dunia sampai akhiratnya, hamba yang cinta ilmu, Quran dan kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Dan juga mendoakan kedua orang tua sahibil bait, terkhusus Haji Ikhwan Nakhwani dan juga Muhammad Dakhwan. Semoga terus Allah karuniakan kesehatan, karuniakan kebaikan, karuniakan kebaikan demi kebaikan kepada keduanya. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا والمسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله. أغثنا 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام مرة بعد مرة كرة بعد كرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا لأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاعتنا سؤالنا تعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Rabb, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, dengan sifat kedermawanan dan kemuliaan-Mu, dengan keberkahan majlis zikir malam hari ini, dengan keberkahan ayat-ayat-Mu yang kami baca di majlis yang mulia ini ya Rabb, dengan keberkahan suratul Fatihah, surah Yasin, surah Ikhlas, Mu'awwidzatin dan zikir-zikir rohaniyah kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ahli kubur kami, terkhusus ahli kuburnya sahibil hajah, terkhusus yang nama-namanya kami sebut di majlis yang mulia ini ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, terima semua amal solehnya ya Rabb, terima semua amal solehnya ya Rabb, tutupi aib-aib dan kekurangannya, angkat derajatnya di sisimu ya Rabb, angkat derajatnya di sisimu ya Rabb, lapang luaskan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surgamu, bukan menjadi jurang dari jurang-jurang nerakamu. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan kemuliaan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu di alam kuburnya ya Rabb. Sayangi mereka di alam kuburnya dengan rahmat dan ampunan-Mu. Jangan Engkau azab, jangan Engkau siksa di alam kuburnya. Limpahkan rahmat abadi-Mu, turunkan nikmat abadi-Mu ya Rabb. Cucurkan pertolongan abadi-Mu kepada mereka semua, ahli burgami dan ahli kubur sahibil bait di alam kuburnya, mulai saat ini sampai kelak di hari kiamat. Kumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di kala hidup di dunia, guru-gurunya, kedua orang tuanya, sahabat-sahabat karibnya yang seiman, seakidah dan seagama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, dengan kemuliaan, keagungan dan rahasia-rahasia suratil waqiah
yang kami baca di majelis mulia ini. Mudahkan segala urusan kami, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Mudahkan ya Rabb segala urusan kami, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Mudahkan urusan rizki kami ya Allah. Ya Razzaq, dengan kemuliaan suratil Waqiah, rahasia-rahasianya suratil Waqiah, mudahkan urusan rizki kami, urusan rizki orang-orang tercinta terkasih kami, ayah bunda kami, guru-guru kami ya Allah, keluarga kami, saudara-saudari kami ya Allah, jamaah kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang selalu membersamai kami di majelis-majelis yang Kau ridhoi. Rizki dzurriyyah anak keturunan kami ya Allah, mudahkan urusan rizki kami, urusan rizki mereka, sebagaimana Engkau telah memudahkan urusan rizki hamba-hambamu yang lain, bahkan kepada mereka yang tidak beriman kepadamu. Ya Allah ya Rabb, jika rizki kami, rizki mereka ada di langit, mohon turunkan. Ada di bumi, mohon keluarkan. Jika rizki kami dan rizki mereka jauh, mohon dekatkan. Jika haram, mohon halalkan. Jika kotor, mohon sucikan dan bersihkan. Jika sempit, mohon lapang dan luaskan ya Rabb. Jika sulit, mohon mudahkan. Jika kurang, mohon cukupkan. Mohon cukupkan, cukupi semua kebutuhan kami dan kebutuhan mereka ya Rabb, kebutuhan agama, dunia dan akhirat. Jika sedikit, mohon banyakkan, mohon banyakkan. Jika sudah banyak, mohon tetapkan dan mudahkan. Anugerahkan kepada kami dan kepada mereka apa yang Kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang sabirin, hamba-hambamu yang sholihin, hamba-hambamu yang syakirin. Ilahana wa ilaha kulli syai', anta ja'ala lana umurana umurad dunya wal akhirah farja'u makhraja wa taqdi hawaijana ya Allah. Zat yang maha mengetahui hajat kami semua, terkhusus hajat sahibil bait ya Allah, hajat agama, dunia dan akhirat kami. Zat yang maha mengijabah doa-doa hamba-Mu ya Allah. Kabulkan semua hajat kami, hajat agama, dunia dan akhirat ya Allah. Kabulkan ya Rabb, ya mujibad da'awat, ya sami'ad du'a, ya munazzilal barakat. اقضي حوائجنا وحوائج صاحب الحاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وسع علينا رزقنا وأنزل علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian pembacaan surah Yasin, surah Waqiah, tahlil
dan juga doa dengan pertolongannya Allah telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan benar-benar menjadi wasilah apa yang dihajatkan oleh Bapak Mustafa Kamal sekeluarga, terkhusus hajat yang telah kami sampaikan, baik hajat agama, dunia, dan akhirat. Mudah-mudahan benar-benar diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hajat kita semua yang berkenan hadir di majlis yang mulia malam hari ini. Amin amin Allahumma amin. Para ulama menjelaskan kelak di hari kiamah manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Berapa? 4 golongan tersebut, yang pertama manusia yang setelah dihisab amalnya divonis masuk neraka, dimasukkan ke dalam neraka dan selamanya berada di dalam neraka. Selamanya, sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, tidak dipindah ke surga. Golongan manusia yang kedua, mereka yang setelah dihisab amalnya divonis masuk neraka, dibawa ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka, merasakan berbagai macam kedahsyatan siksa neraka, tapi mereka tidak selamanya di neraka. Mereka akan dipindah ke dalam surga. Ini golongan manusia yang kedua. Golongan manusia yang ketiga, mereka yang setelah dihisab semua amal perbuatannya divonis masuk surga, lalu dibawa ke surga dan dimasukkan ke surga selamanya di dalam surga. Selamanya dalam pengertian sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena selamanya yang tidak ada batas waktu, yang disebut sifat baqa, itu yang punya hanya Allah. Sehingga kalau kita sering membaca, mendengar selamanya di surga, selamanya di neraka, itu selamanya yang tidak sama dengan Allah. Tetap ada batas waktunya. Kapan? Yang tahu hanya Allah. Golongan keberapa? Ketiga. Golongan yang keempat, inilah golongan yang paling bahagia. Siapa mereka? Mereka yang kelak di hari kiamah, setelah dibangkitkan dari alam kematiannya, mereka langsung dibawa menuju surga. Mereka tidak ikut dikumpulkan di mahsyar, di bawah terik matahari kiamah yang begitu panas, yang Nabi menceritakan manusia di mahsyar nunggu giliran dihisabnya amal mereka, bukan hanya 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, ribuan tahun, sampai mereka jenuh, mereka stres. Lalu mereka bersepakat untuk mencari pertolongan manusia yang bisa minta kepada Allah agar dipercepat hisab amal mereka, dan di hari itu
yang dikasih izin, lisensi oleh Allah untuk mensyafaati mereka hanya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berkumpul di sana. Mereka dibangkitkan langsung masuk surga. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Golongan yang langsung masuk surga, selamanya di surga, tidak ikut antri dihisab amalnya di mahsyar, dan juga tentunya tidak mampir di neraka untuk merasakan siksa. Nah, mudah-mudahan kita golongan yang keempat ini, amin ya. Ya, sobek-sobeknya golongan yang ketiga tetap dihisab, merasakan panasnya hari kiamat, tapi setelah dihisab kita langsung divonis masuk surga. Amin Allahumma amin. Golongan pertama itu siapa? Yang setelah dihisab, divonis masuk neraka, dimasukkan neraka, selamanya di neraka. Mereka manusia, ini bukan setan, manusia ini. Setan sudah pasti. Manusia kita ini, ya. Mereka yang naudzubillah mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, mati kafir. Meskipun mungkin selama hidupnya dia hamba yang beriman, bahkan mungkin selama hidupnya dia terkenal yang paling ahli iman di sekitarnya, paling ahli ibadah, paling soleh, paling ahli takwa. Tapi ketika naudzubillah akhir hidupnya keluar dari Islam, menjadi ingkar kepada Allah, murtad, kafir, maka sungguh kekufuran sesaat menjelang kematiannya itu menghapus semua keimanan, bahkan amal soleh yang dikerjakan selama hidupnya. Makanya jangan kepedean ya, nggak ada yang berani jamin loh. Mungkin saat ini kita terkenal orang baik, ahli jamaah, ahli baca Quran, ahli sedekah, bahkan mungkin ahli majelis. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan itu membuat kita mati iman. Nggak ada jaminan. Karena bisa jadi meskipun dohirnya kita terkenal ahli soleh, ahli majlis, ahli zikir, ahli sholat malam, bahkan ahli puasa sunnah, kita melakukan hal yang membuat semua kebaikan itu tidak ada nilai di sisi Allah dan akhirnya menjadi sebab su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Banyak cerita orang-orang hebat matinya su'ul khatimah. Bahkan sampai di Quran menceritakan di zamannya Nabi Musa ada ulama hebat, doanya makbul karena Allah titipkan ismul mu'azzam padanya. Tidak disebutkan namanya, tapi Nabi jelaskan namanya, yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Itu ulama yang sekali majelisnya yang hadir minimal 12.000 zaman itu, Pak Haji. 12.000 itu semua bawa buku, bawa pena, nyatet. Belum yang ngajinya seperti kita ini. Pokoknya modal datang, denger sambil ngantuk, kadang tertidur, entah paham, entah tidur, entah tidak. Itu selain itu Bal'am bin Ba'urah namanya. Apakah Bal'am bin Ba'urah yang begitu terkenal keulamaannya, bahkan
makbulut doanya, dia berani menjamin matinya iman? Tidak. Bal'am bin Ba'ura mati tanpa iman karena kepencut, diiming-imingi para pembenci Nabi Musa, diimingi harta yang banyak, diimingi wanita yang cantik, diiming-imingi perhiasan-perhiasan dunia ini, sehingga Allah kasih ismul mu'adzam padanya, digunakan untuk menyerang Nabi Musa alaihissalam. Terlaknat Bal'am bin Ba'ura. Ada kisah Kiai Barseso juga di zamannya Nabi Musa, yang saking keramatnya ribuan santrinya bisa terbang, dipuji penduduk langit, ahli ibadah 250 tahun, torfata ainin la yamsilla lam ya'silla, gak pernah sekejap mata saja bermaksiat kepada Allah. Kita ya ibadah, tapi ya juga maksiat. Ini Barseso 250 tahun. Masya Allah, gak pernah maksiat sama sekali kepada Allah. Ribuan santrinya bisa terbang saking keramatnya. Penduduk langit tiap hari memujinya. Tapi Allah ingatkan pada malaikat-malaikatnya, kalian gak tahu bagaimana akhir hidup Barseso nanti, aku yang tahu. Ternyata Barseso, kebaikannya Barseso, kesalehannya Barseso, karomahnya Barseso tidak menjamin dia mati dalam keadaan iman. Kita pede gitu, pasti husnul khatimah. Lah Barseso yang begitu hebat, Bal'am bin Ba'ura yang begitu luar biasa saja, nggak berani jamin matinya suul khatimah. Jadi orang yang mati dalam keadaan tanpa iman, meskipun selama hidupnya ahli iman, selamanya di neraka. Nauzubillah. Hanya kalau kita sadar bahwa tidak ada jaminan kita yang terkenal baik, sebenarnya bukan terkenal baik ya, hanya Allah masih sayang sama kita sehingga keburukan kita, aib kita masih ditutupinya. Kok andai dibuka semua tahu aslinya kita, bagaimana pemarahnya kita, apalagi isi hati kita yang begitu jahat pada saudara kita. Ada yang hatinya jahat? Ada. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, sebab saking sayangnya Allah pada kita, ditutupi terus rapat-rapatnya. Makanya kalau mau jujur, selain Nabi dan Rasul itu, andai kelihatan dari luar baik, bukan kok sebab dia ahli baik, tapi karena semata-mata karena sayangnya Allah, Allah setarul uyub, terus menutupi aib dan kekurangannya. Terus minta husnul khatimah. Ya, terus minta husnul khatimah, jangan terlalu kepedean mengandalkan amal kita yang bisa jadi amal yang kita andalkan, Bapak Ibu, ternyata tidak ada nilai di sisi Allah. Amal yang sering kita dengar menjadi penyelamat kita dari kedahsyatan akhirat, kiamat, bahkan neraka. Amal yang sering kita dengar bisa menjadi bekal hidup di akhirat kita. Sungguh tidak semua amal soleh, tapi hanya amal soleh yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir mati dalam keadaan selamanya. Golongan kedua divonis masuk neraka, tapi tidak selama di neraka. Selama siapa itu? Mati iman. Tapi saat mati
masih punya dosa yang belum sempat ditobatinya dengan benar. Mungkin sudah tidak punya dosa meninggalkan sholat karena sudah diqadha. Mungkin juga sudah tidak punya dosa puasa karena sudah diqadha. Tapi dia masih punya banyak dosa, melakukan kezaliman pada saudaranya. Dosa gunjingnya belum diselesaikan. Dosa memfitnahnya belum diselesaikan. Allah, dosa kezaliman kita kepada sesama belum mendapatkan halal dan ridha dari orang-orang yang hari-hari kita zalimi. Entah kita fitnah, entah kita buka aib dan kekurangannya, entah hati kita selalu ada niatan-niatan buruk dan jahat padanya. Kok sampai mati masih terus kita mendolimi saudara kita tanpa mau minta maaf dan dimaafkan oleh orang-orang yang kita dolimi. Maka sebab iman kita tetap kita nanti akan masuk surga, tapi mampir dulu, transit dulu di neraka. Sampai kapan? Sampai dosa kita, kezaliman kita ibarat itu sesuatu yang mengotori diri kita, benar-benar bersih dan tidak ada pembersihan, pensucian, kotoran dosa kita kelak di akhirat kecuali dengan cara disiksa di neraka. Nah, mudah-mudahan sebelum kita mati, mungkin saat kita hidup masih banyak kezaliman kita pada yang lain, kita dimampukan untuk bertobat dengan benar. Semua yang terzolimi mau ridho memberikan halal dan maaf pada kita. Amin Allahumma amin. Kalau golongan yang ketiga, mati iman dan saat mati dia sudah tidak punya dosa, sudah ditobati dengan benar. Jika dosanya hubungannya dengan Allah diselesaikan. Jika dosanya hubungan dengan sama manusia juga telah diselesaikan. Maka dia tetap dihisab. Dia ikut antri berkumpul manusia di mahsyar ribuan tahun. Tapi hasil hisabnya min ahlis yamin, min ahlil jannah, tergolong golongan kanan, dan merekalah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Kalau yang terakhir yaitu mereka yang mati iman dan memang saat mati tidak punya dosa lagi, cuma agak dihisab. Nah, ini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah. Kalau pengen kita tergolong la yuhasabuna, orang-orang yang kelak di hari kiamat dibangkitkan langsung masuk surga tanpa lewat hisab apalagi azab, itu Rasulullah memberikan banyak petunjuk. Pengen masuk surga tanpa hisab? Pengen Bapak Ibu masuk surga tanpa hisab? Apa yang penting masuk surga meskipun dihisab dan disiksa dulu? Tentu tidak ya. Nah, di antara petunjuk Rasulullah sebagaimana yang pernah diwasiatkan Rasul kepada Sayyidina Ali, tiap hari jangan lupa membaca doa. Masih hafal? Kalau sudah lupa berarti ya enggak pernah dibaca. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ini yang ringan ya, petunjuknya banyak. Ada yang sedang, ada yang berat ya. Saya kasih yang ringan saja.
Kalau yang ringan ini kok juga gak diamalkan, berarti memang nasibnya sial nanti di akhirat, ya. Baca apa? Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Baca ya. Ya minimal setiap habis sholat sekali saja, nggak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Atau di saat lisan nganggur, ya Allah barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Berkahi kami saat mati dan juga sesudah mati. Artinya sesudah mati kita di alam kubur merasakan nikmat kubur. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita langsung dibawa ke surga. Amin Allahumma. Dan yang kedua, setelah wudhu jangan pernah tinggalkan baca surah Al-Qadar 3 kali. Jangan pernah tinggalkan baca surah Al-Qadar 3 kali. Diamalkan ya. Pokoknya salah satu itu saja. Ada 12 manusia yang tidak akan dihisap kelak di akhirat langsung masuk surga. Itu diantaranya yang istiqomah setiap habis wudhu, entah wudhu untuk sholat, wudhu mau tidur, wudhu mau nyentuh Quran, baca surah Al-Qadar sampai akhir ya. Bukan hanya inna anzalnahu fi lailatul qadr, bukan, sampai akhir berapa kali? 3 kali. Istiqomah itu dibaca, maka tergolong la yuhasabun, orang-orang yang kelak tidak dihisab amalnya langsung masuk surga tanpa lewat hisab. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, Allah terus berkenan memberikan hidayah, bimbingan, pertolongan zahir batin pada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bisa istiqomah di jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma. Dan juga dimampukan untuk istiqomah mengamalkan 2 itu saja tadi ya. Tapi bukan berarti kok cukup baca itu lalu sholat tidak dikerjakan, ya bukan. Baca itu lalu puasa ditinggalkan, bukan. Kewajiban tetap dikerjakan, didukung dengan membaca doa tadi, dan juga setelah wudhu Al-Qadar 3 kali. Nabi katakan kelak di akhirat la yuhasabun, tidak akan dihisab amal kita, karena bisa jadi sebelum mati barokah kita ngamalkan itu Allah berikan kemampuan pada diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebelum mati semua dosa, semua kezaliman telah kita taubati dengan benar, sehingga tidak ada lagi yang perlu dihisab. Mudah-mudahan amin Allahumma. Demikian, semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah menjalankan ketaatan dan perintahnya, menghadapnya husnul khatimah, dan kelak di akhirat bisa masuk surga. Mudah-mudahan masuk surganya tanpa lewat hisab dan azab. Mudah-mudahan amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ja'al ya Allah jama'ana jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, jam'an nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. وجعلنا وإياهم ومن حضر في هذا المجلس يا رب من أهل الاستقامة. اجعلنا وإياهم من أهل الاستقامة، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوالي مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Dah. Ini biar sama Umi ya.